नमस्कार, प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। और आज तारीख है 6 मई 2025। चलिए जानते हैं आज के रात्रि बुलेटिन की 9 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्रेम की दर्दनाक परिणति, इन बच्चों के पिता की हत्या। कछार में कांग्रेस में भितरघात, पूर्व महासचिव ने जिला अध्यक्ष पर उठाए सवाल। केंद्रीय विद्यालय नेहरू में क्षेत्रीय खेल उत्सव का समापन। प्रेम की दर्दनाक परिणति, 3 बच्चों के पिता की हत्या। सोनितपुर असम 6 मई ही सब तेजपुर में प्रेम का एक खौफनाक अंजाम सामने आया है, जहां 3 बच्चों के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह पूरी घटना किसी एक फूल दो माली कहानी की तरह प्रतीत होती है, लेकिन इसका अंत बेहद दर्दनाक और अपराध से भरा रहा। मंगलवार को पुलिस से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार तेजपुर हरिगांव की निवासी चंपा ग्वाला, जो अपने पति सत्येन ग्वाला की मृत्यु के बाद केतकीबाड़ी इलाके के एक किराए के मकान में रह रही थी। 2 पुरुषों शंकर नायक और रफीकुल इस्लाम के साथ प्रेम संबंध में थी। इनमें से रफीकुल इस्लाम तेजपुर पूर्वांचल का रहने वाला था और 3 बच्चों का पिता भी था। चंपा और रफीकुल के बीच अवैध संबंध था, जिसकी भनक चंपा के दूसरे प्रेमी शंकर को नहीं थी, लेकिन जब उसे इस संबंध की जानकारी हुई तो उसने चंपा के साथ मिलकर रफीकुल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। साजिश के तहत सोमवार रात चंपा ने रफीकुल को अपने घर बुलाया। मजदूरी का काम करने वाला रफीकुल जैसे ही चंपा के किराए के घर पहुंचा, उसे चंपा और शंकर ने मिलकर बेरहमी से मार डाला और शव को सड़क किनारे फेंक दिया। रफीकुल का शव मिलने के बाद खुद चंपा ने ही उसके परिवार को फोन कर यह सूचना दी कि उसका शव सड़क किनारे पड़ा है। सूचना मिलते ही कछाड़ी गांव पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में यह स्पष्ट हो गया कि इस हत्या में चंपा और शंकर ही शामिल है। हत्या के महज 10 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। कछार में कांग्रेस में भितरघात, पूर्व महासचिव ने जिला अध्यक्ष पर उठाए सवाल। कछार जिले में पंचायत चुनाव के लिए 49 क्षेत्रीय पंचायत और 2 जिला परिषद सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी न उतार पाने को लेकर पूर्व जिला महासचिव आजमल हुसैन लश्कर ने जिला अध्यक्ष अभिजीत पाल से जवाब मांगा है। सोमवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टिकट वितरण में धांधली, कमजोर जनसंपर्क और संगठन की विफलता को लेकर गंभीर आरोप लगाए। लश्कर ने कहा कि भाजपा को वॉकओवर देने जैसी स्थिति कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी को दर्शाती है। আমারিকাটে নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্ট শামসুল ইসলাম দাঁড়াইয়া কইলা যে তার কাছে টাকা চাওয়া হয়েছিল। আদৌ কি টাকার লেনদেন হয়েছিল? কাটিগড়ার মাননীয় বিধায়ক কাটিগড়ার দাঁড়াইয়া প্রশ্ন উঠাইলা যে যা রটে তা আংশিক হলেও বটে। তাহলে এই যে অভিযোগগুলো আইলো, এটার তো কোনো স্পষ্টীকরণ নাই না। দাঁড়াইয়া কইল কেউ যদি দিয়া তাকে প্রমাণ দেও। ঘুষের কি প্রমাণ হয়? কেউ যদি ঘুষের টাকা দেয়, কেউ যদি আপনারে উপটোকন দেয়, কি প্রমাণ দিয়ে আপনি লইবা না হে নিব? এটা তো নিছক ছেলে খেলা। 2 নম্বর কথা হইল, আপনি 3টা জায়গায় আপনি ডাবল বিভ্রম দিলেন। আপনি শালচাপড়া, ভুবনেশ্বর নগর, শ্রীকোনা ভুবনেশ্বর নগর সিটে আপনি ডাবল মনোনয়ন দিলা। ডাবল মনোনয়ন দিয়া আপনি কিতা কইরা যে এখানে ওপেন সিটও লেডিসরে আমরা দিতাম পারি না, অলরেডি 13টা দিছি। ভালো কথা, তাহলে আপনি উদারবন ওপেন সিটও সামনে লেডিস দিলাইলা। এখানে তো যে ভদ্র মহিলারা দেওয়া হয়েছে তাই তো ফাইট করছেন, হয়তো জিততে পারেন উদারবন্ধর ভদ্র মহিলা। তো আপনি কংগ্রেস দলের স্ট্যান্ড হইল মহিলাদের সম্মান জানানি, আপনি মহিলাদের অসম্মান করলেন না কিনা? এই যে জায়গায় ফরিদা পারভিনের টিকেট বা দিলবার হোসেন 2 জন কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান কর্মী, আপনি কইলা যে আমি বিধায়ক সাহেবরে কইছি যে বিধায়ক সাহেব আপনি ডিসিশন লইলেন, তাহলে বিধায়ক সাহেব যদি ফরিদা পারভিনের টিকেট দিয়েই থাকুন, তাহলে আপনি আবার পরের দিন হেনে আর একটা ইস্যু করলাম। সেম হইল মোহনপুর শালচাপড়া।
মোহনপুর সালচাপড়াত কংগ্রেসর মানে এত ডেডিকেটেড ওয়ার্কার, কংগ্রেস কাটিগড়া ব্লক কংগ্রেসর প্রেসিডেন্ট এবং একটা ফিলার হুসেন আহমদ চৌধুরী সাহেব, আমরাও তাদের সম্মান করি। হুসেন আহমদ চৌধুরী সাহেবরে এখানে অস্বীকার করে দেওয়া হইলো, টিকিট দেওয়া হইলো না। পরে যখন হুসেন আহমদ চৌধুরী টিকিট জমা দিলা, আপনি সিটি লিখে আরো জনের নাম দিলেই না, এখানে আপনি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড করলাম। আপনি শ্যামাচরণপুর শেওড়ার ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট গিয়াসুদ্দিন লস্কর সাহেবের ওয়াইফের স্বীকৃতি দিলা, ভালো কথা। ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের মানে কাজ করছেন, টিকিট পাইতো, ভালো কথা। কিন্তু খাটি করার হুসেন আহমদ চৌধুরীর আপনি অস্বীকার করে দিলা। এইসব যে অনিয়ম আপনারা পিএসসি বারবার করলা, এই যে পিএসসির ভিতরে আমরা যেভাবে টিকেটের বন্টন হইল, যেগুলা টিকেট আপনারা দিলা, এইগুলা মানুষের অতীত কিতা আছিল, সেও হয়তো কোনো দল থেকে আইছে, তারে আপনারা টিকিট দিলেইছেন। এই মানুষটা দলের ওয়ার্কারে তারা কতটুক মানিয়া নিল, এটা তো আমরা বুঝতে লাগবো। একজন হয়তো অন্য দল থেকে আবার মানুষের আজকের দিনে যদি টিকিট দিলে দলের নিষ্ঠাবান যারা কর্মী তারা মানিয়ে নিতে পারছে না। ব্লকের সাজেশন কিতা আছিল, ব্লকের সাজেশনটা এখানে ইগনোর করা হইল। ব্লকের সাজেশনটা ইগনোর করে যখন আপনি টিকিট দিতে গেছেন, নিশ্চয়ই এখানে ফল খারাপ হইতে পারে। এর লাগিয়া জেলা কংগ্রেস সভাপতির উচিত এইসব কথা, এবং যে 49টা সিটে এপি ক্যান্ডিডেট আসিল না, এই 49টা সিটের রেসপন্সিবিলিটি ফিক্সড করা দরকার। এই মন্ডল প্রেসিডেন্টকে, এখানে ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে, তার উপরে রেসপন্সিবিলিটি ফিক্সড করা দরকার। কারণ আজকে কংগ্রেস দল, শতাব্দী প্রাচীন দল, প্রধান বিরোধী দল, আপনি 1/3 সিটও আপনার ক্যান্ডিডেট নাই, আপনি কইরা যে আমরা খুব ভালো ইলেকশন লড়ছি, এটা কিরকম কথা? আপনি যদি বালা ইলেকশন লড়ছেন তখন হারা জিতা পরের কথা, আপনি ফিল্ডে কমসে কম আমার। केंद्रीय विद्यालय नेहरू में क्षेत्रीय खेल उत्सव का समापन। केंद्रीय विद्यालय नेहरू में आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय खेल उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 4 से 6 तारीख तक चले इस कार्यक्रम में 8 विद्यालयों के 139 प्रतिभागियों ने फुटबॉल, तीरंदाजी सहित विभिन्न खेलों में भाग लिया। 14 व 17 वर्षीय वर्ग में 58 प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए। उद्घाटन क्षेत्रीय अधिकारी अनंत कुमार सित ने किया। इस अवसर पर केवी असम विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह व केवी नेहरू के प्राचार्य श्री के आलू खुम्बा भी उपस्थित रहे। लखीपुर में पहली बार शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न। लखीपुर 6 मई 2025 लखीपुर सम जिले में पहली बार हुए पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण व सफलतापूर्वक संपन्न हुए। सम जिला आयुक्त श्री ध्रुव ज्योति पाठक की निगरानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। कल 74.66% मतदान दर्ज हुआ। सभी बैलेट बॉक्स स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गए। प्रशासन को मतगणना और परिणाम प्रक्रिया के भी शांतिपूर्ण रहने की पूरी उम्मीद है। बुधवार को असम के 20 जिलों में युद्धकालीन सुरक्षा मॉक ड्रिल। प्रेरणा भारती सिलचर 6 मई 2025 पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश भर में युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत एक विशेष मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार देश के सभी राज्यों में आगामी बुधवार 7 मई को युद्धकालीन सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी अभ्यास के तहत कुल 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें असम के 20 जिले शामिल हैं। इन मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा बलों, प्रशासन और आम नागरिकों की तत्परता की जांच करना है। असम में जिन जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी वे है बोंगाईगांव, डिब्रूगढ़, धुबरी, ग्वालपारा, जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया, तेजपुर, डिगबोर्ड, डुलियाजान, गुवाहाटी, दिसपुर, रंगिया, नामरूप, नाजीरा, उत्तर लखीमपुर, नुमालीगढ़, दरांग, गोलाघाट, काबरी, अंगलुंग और कोकराझार। इस अभ्यास का संचालन सिविल डिफेंस द्वारा किया जाएगा, जिसमें स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन इकाइयां और सुरक्षा बल शामिल रहेंगे। हापुड़ गांव में 2 दिनों में 2 बार आगजनी, लाखों का नुकसान। कछार जिले के तपांग ब्लॉक के शाहपुर गांव में इब्राहिम अहमद के घर और दुकान में 2 रातों में आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। शनिवार रात उनके घर में आग लगी, जिससे पूरा घर जल गया। रविवार रात फिर उनकी दुकान, धान मिल और बाइक जलकर खाक हो गई। इन घटनाओं में
20 से 30 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इब्राहिम का कहना है कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है। परिवार ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की अपील की है। আমার নাম হইল ইব্রাহিম আহমেদ, শাহপুর চিবিটাবিচা পার্ট 1-এ আমার বাসা। গত শনিবার দিনগত রাত্রে আনুমানিক রাত 12টার সময় আমার দোকানে আগুন লাগছে। তবে জানতে পারিয়া বাইরিয়া হাল্লা চিৎকার করায় বাড়ির পাড়ার প্রতিবেশী মানুষ আইয়া কিনারও পুষ্করণী আসলো, জল দিয়া এটারে আমারে মানে আগুনটা নিবাইছে। আর ক্ষয়ক্ষতি কোনো সীমা নাই। ভুসিমালের দোকান আসলো, ফ্রিজ আছে, ফ্যান আছে, ইনভার্টার আছে, ব্যাটারি আছে, এভরিথিং মাল। এরপরে আপনার জুতা চপ্পল এইগুলাও আসলো। আর তো এগুলা ভুসিমালের মধ্যে তো এভরিথিং মাল থাকে, এগুলো তো আর খোয়া যায় না। সাইটে চাউলের গোডাউন তাফাং কোঅপারেটিভ সোসাইটির অন্তত প্রায় 50 কুইন্টাল চাউল, এর মধ্যে থেকে আমি 40 কুইন্টাল অনলাইন করিয়াছি। এর ভিতরে প্রায় 30 প্যাকেট চাউল জ্বলিছে এবং কন্ডেম বাজেয়াপ্ত, বাদবাকি চাউল আছে। এরপরে পরের দিন রবিবার দিনগত রাত্রে সেম সময় আবার আমার গ্যারেজ একটা আছে, সেই গ্যারেজে আমার বাইক আছে, পালসার বাইক ছিল এবং রাইস মিল আসলো আপনার আটগুড়া। এরপরে মাছের দানা, খৈল এবং পাম্প আসলো। এবারে মাছের একটা বড় জাল আসলো। এরপরে অনেক লাকড়ি আসলো। এগুলা জ্বলিয়া সব ছাই খাই হয়েছে। এরপরে আমি জানতে পারিয়া আমি খুব জোরে, কিন্তু রবিবার দিনগত রাত্রে আমি খুব জোরে চিৎকার করছি যে কে বা কাহারা। দোকানে যেদিন ভুসিমালের দোকানে যেদিন আগুন লাগছে সেটা আমরা বুঝতে পারি নাই যে এটা পেট্রোল দিয়া লাগছে। আমরা জানতে পারি যে হয়তো কারেন্ট বাবদ শর্ট সার্কিট, মানে এই বাবদে কারেন্টে মানে আগুন লাগছে। কিন্তু গত রবিবার দিনগত রাত্রে যেভাবে এই ঘটনা ঘটছে, এইভাবে বোঝা গেছে পেট্রোল দিয়া এই ঘরটা জ্বালানি হয়েছে। 500 গ্রামের পেট্রোলের বোতল এই যে বাড়ির পাশে এইখানে আমরা ওই প্রদীপ গুড়ে পেয়েছে এবং নিয়ে এটা আমার ঘরে নিয়ে আসে দিয়েছে। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ। আমি কিভাবে থানার মধ্যে আমি গত শনিবারেও দিনগত রাত্রে তো হয়ে গেছে, সোমবারে গিয়ে আমি কেস দিছি। সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর এসপি সাহেব এসেছিলেন, এসে তদন্তক্রমে ফটো মেরে তিনি গিয়েছেন এবং রবিবার দিনগত রাত্রে যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সোমবার দুয়ারবন থানায় আবার ওসি মহোদয়ের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি পরামর্শ নিয়ে আরও একটা এফআইআর তিনি বলেছেন যে গত রবিবারে যে এফআইআর, রবিবারে যে এফআইআর দিয়েছিলেন সেটা উল্লেখ করে এই এফআইআরটাও তুমি লিখে এনে আমাকে দেও। এটা তদন্তক্রমে এটা আমি আসামি ধরার জন্য এটা আমি খুব প্রাণ চেষ্টা আমি করব। এটাই বলিয়া আমি কিভাবে এই গ্রামবাসী লইয়া, সব গ্রামবাসী আইয়া আমার জান প্রাণ রক্ষা করছে এবং এই গ্রামবাসী লইয়া আমি চলতে আসি। কিন্তু কে বা কাহারা আছে যে আমার জানি না, এই বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমি কিভাবে এখানে বসবাস করব। কিন্তু এইখানেই লোকেলেই আছে এইসব। আর আমি মেশিন করে এই যে আমার গ্যারেজ আসলো, গ্যারেজের এইদিকে তো আমার মানে লক নাই, আর পিছন দিকে আছে আমার মানে একটা দরজা, সেই দরজা আমি ছোট একটা লক লাগাইছি। কিন্তু তারা আগুন লাগাইবার আগে এটা একটা বড় লক লাগাইয়া তারা তালা মারিয়া রাখি দিয়েছে। এই কথা বলিয়াই আমার আর বক্তব্য শেষ। আমার কোয়ার মতন আমার কোয়ার মতন আর ইচ্ছা নাই। এই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করলাম। छात्र संस्था का 57वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। दूसरे दिन विशाल सांस्कृतिक शोभा यात्रा का आयोजन हुआ।
जिसमें 8 गजराजों के साथ विभिन्न जनजातीय और सामाजिक दलों ने भाग लिया। रात्रि बिहू में हजारों बिहुवतियों ने सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। शोभा यात्रा में विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मनोज पेगू को बदौशा समन्वय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मृति ग्रंथ का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम में अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन समेत कई नेता उपस्थित रहे। का स्थापना दिवस का आज दूसरा दिन है। आज हमारा जो सांस्कृतिक समन्वय जो प्रोसेसन है, आज डुमडुमा का जितना जाति जनजाति धर्मावलंबी सभी लोग मिलके हम लोग का जो एलिफेंट है मरान जो आदमी जो हाथी का हम लोग का जो कल्चरली हम लोग हाथी रखता है, वो हाथी को लेकर के हम लोग एक बहुत बड़ा एक शोभा यात्रा आज डुमडुमा टाउन में हम लोग किया। आज दूसरा दिन का जो कार्यसूची था, इसका बाद में हम लोग का जो राती बिहू, ये राती बिहू आज दिखाया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। और राती बिहू में लखीमपुर लोकसभा का जो MP है प्रधान बरुआ जी, असम सरकार का जो एजुकेशन मिनिस्टर रनोज पेगू जी, अरुणाचल प्रदेश का डिप्टी CM सोना मेन जी, डुमडुमा का MLA और असम सरकार का होम मिनिस्टर रुपेश गौला जी, जुगेन मोहन जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेगा। और सभी को हम निमंत्रण करते हैं कि आइए मरान जनजाति का जो शहकी रिच जो कल्चर है राती बिहू, हमें आज यहाँ पे एंजॉय करेंगे। स्वर्गीय डॉक्टर अरुण पाल चौधरी की स्मृति में लेप्रोस्कोपी मशीन दान। मंगलवार को सिलचर के प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर अरुण पाल चौधरी के परिजनों ने उनके द्वारा खरीदी गई अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपी मशीन श्रीकोना स्थित कल्याणी अस्पताल को सेवा कार्यों हेतु भेंट की। यह मशीन उनके पुत्र डॉक्टर सुभंजन पाल चौधरी और डॉक्टर अनुराग पाल चौधरी ने अस्पताल प्रबंधन को सौंपी। इस अवसर पर अस्पताल निदेशक डॉक्टर कुमार कांति दास सहित कई गणमान्य चिकित्सक उपस्थित थे। डॉक्टर कुमार कांति दासेর সঙ্গে কথা বলেছি, আমার বন্ধু প্রদীপের সঙ্গে কথা বলেছি। তারপর নানা ঝামেলায় এটাকে তাড়াতাড়ি কোনো একটা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা যায়নি। আমি ডক্টর সিপানিকে বললাম যে তুমি যখন ল্যাপ্রোস্কোপি সার্জন, তুমি এসে মেশিনটা দেখো, মেশিনটা দেখে কি করা যায় পরবর্তী পদক্ষেপগুলা তোমার তরফ থেকে নিলে ভালো হয়। ডক্টর সিপানি গেলেন, মেশিন দেখলেন, দেখে আর দেরি হয়নি, এই 2-3 দিনের মধ্যেই এটা এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। আজকে এটা নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে ওনার দুই পুত্র এখানে এসছে, অনুরাগ, শুভাঞ্জন, আর আমি তাদের পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়ই বলতে পারেন। সেই সুবাদে এই ব্যাপারটা যাতে সুন্দরভাবে হয় সেই উদ্যোগটা আমি নিয়েছি। আর ডক্টর কুমার কান্তি দাস প্রায় তো এখানে থাকেন না, আমেরিকা থাকেন, বাইরে থাকেন, ওনাকেও সঠিক সময়ে পেয়ে গেছি, এটাও আমাদের একটা প্রাপ্তি। ওনার সারাটা জীবন চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানুষের সেবায় উনি কাজ করে চলেছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলে কুমারকান্তি দাসকে চিনে না এমন লোক নেই। কোনো কোনো জায়গায় ওনাকে ভগবান দাস বলেও বলা হয়, মানে রোগীদের কাছে উনি ভগবান। সেই অর্থে আমরা এই ল্যাপ্রোস্কোপি মেশিনটা যথাস্থানে আমরা দিতে পেরেছি। দিতে পেরে আমরা আনন্দিত এবং ওনারা যে আপনারা যে গ্রহণ করেছেন, যার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এখন 2-4টি কথা বলার জন্য ওনার জ্যেষ্ঠ পুত্র ডক্টর সুভাঞ্জন পাল চৌধুরীকে বলেছেন। নমস্কার, আমি আমার নাম ডক্টর সুভাঞ্জন পাল চৌধুরী, আমি ডক্টর অরুণ পাল চৌধুরীর বড় ছেলে। আজকে আমাদের ঠিক একটাই ইচ্ছে ছিল, মানে বাবার অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট
পারফরমেন্স মেশিন আছে যারা বাবা ওটি করতেন আর কি। তো আমাদের এটা ভেবে রেখেছিলাম যে কোনো একটা চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউটে যেখানে মানুষের সেবা করা যায়, ওরকম কোনো একটা ইনস্টিটিউটে যদি আমরা ডোনেট করতে পারি মেশিনটা, তো সবার জন্য আমাদের খুব ভালো লাগবে। তো কালিয়ানি অনেক আগে থেকে ইচ্ছা ছিল। 2-3 দিন আগে ডক্টর সিপানির সাথে দেখা করে একদম যখন উনি বললেন 2-3 দিনে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আমরা আজকে এটা নিয়ে এসেছি। আর আমরা অনেক প্রাউড ফিল করি আর খুব খুশি ফিল করি যে আমরা এখানে ডোনেট করতে পারছি। पल्लव दास 12 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम की यात्रा पर रवाना। श्री भूमि रानी बाड़ी गांव के पल्लव दास सोमवार को ब्राह्मण शासन शिवबाड़ी से 12 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम की धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए। ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। यह यात्रा युवाओं में धार्मिक जागरूकता और राष्ट्र सेवा की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जा रही है। তুমি যে এই মহৎ সিদ্ধান্ত লইছো এর পিছনে কি কারণ হতে পারে? আমি তো বিগত 1-1.5 বছর থেকে একটা ভাবছিলাম বিগত 1-1.5 বছর থেকে একটা জিনিস ভাবছিলাম মনে মনে যে আমি 12 জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করবো প্লাস 4 ধাম দর্শন করবো। তখন আমি হাঁটি আর গাড়ি কাভারেজ করছি, 2টা জ্যোতির্লিঙ্গ করছিলাম আর একটা ধাম করছিলাম, বদ্রীনাথ ধাম। এরপর আমার মাথা চাইলো হাঁটিয়ে তো সবে গাড়ি তো সবে করে, এরপর আমার মাথা চাইলো যে আমি সাইকেলে করবো। তারপরে আমি কিতা করছি, সাইকেলে ভাবছিলাম প্ল্যানিং করবো, সব প্ল্যানিং শেষ। তারপরে দেখছি অন্য মানুষের প্ল্যানিং করছে। আমি ভাবছি যেমন একটা জিনিস করি যাতে মানুষ আমার দিকে ইনস্পিরেশন পাও আর আমার দিকে মানুষে আরও ওই জিনিসটা করতেছ যাতে মানুষে বাজে ধান্দায় না গিয়ে ঠাকুরের প্রতি অ্যাট্রাকশন বাড়ে, ওটা আমার মেন লক্ষ্য। আর আমার এই লক্ষ্যের পিছনে একটা আছে, এই জিনিসটা করার পিছনে সবথেকে বড় জিনিস হইল মানুষে এখন সমাজে যে পর্যন্ত বাজে জিনিসের দিকে লিপ্ত হয়, আমার এটার মেইন ওটার এগেনস্টে আমার এটা ট্রিপ উইথাউট মিট, মানে মানুষে যাতে মাংসটা খায় না, হ্যাঁ এটা খাওয়া একদম খারাপ ওটার কারণে। আর মানুষে যাতে ড্রাগসটা লয় না বা ড্রাগস লইতে কেউ যাতে কেউ রোডে হেল্প করে না, ওই 2টা জিনিসের কারণে আমার এই ট্রিপটা, যাতে ভবিষ্যতে মানুষরা একটু সচেতন হইয়া মানুষের সবে জাগ্রত করতে পারে, বিশেষ করে ওইটার লাগে আমার ট্রিপটা। আর আপনারা সবাই আশীর্বাদ করবে যাতে আমার ট্রিপটা যেন সাকসেস হয়। মূলত যুব সমাজের জাগরণের উদ্দেশ্যে তোমার এই মহান যে সংকল্প নিছ, যুব সমাজের লাগিয়াই এই সংকল্পটা নিছ। মানে আমাদের যে সংস্কৃতি যেটা আছে এটারে বহাল রাখতো এবং যুব সমাজ যাতে ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এটাই মুখ্য কারণ, এটাই নেই তোমার। तो ये थी आज की टॉप 9 खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।